আচ্ছা বুকুং নরক তিনি ও জাগাও তাঙ্গি মাহাইকে লাম হিমবতক হিमै माहायके हरावगो स्कुल ड्रेस सुमै माहायके लाहार हिमनानै नांखा जों लाहरो हिममान कारन अंखा बै पास जों माहायजोंनो पास खायानि बरंखा बाहायके पास आं शिक्षा मन्दिराव सावो अनेकजन कतराव सावो जिन टिचारावबो सावो जों रिभिउ दिनानि जों आमोना बाहायके रिभिउ दिनाय जोंना एग्जाम रिउ नाबरो जोंना एग्जाम रिउ ग बरनले नाइले ब्राव रिभिउ खायनाय हिंगा जों बाहायके पास खायनाय एग्जाम रिमा सिकरि हिंगाबा हायके नरक ताबो नरकनि वान सौ मुं ताम वान सौ जेन वान सौ मुं खांगा जोंनो ब्राव पास खायासा जों लाहरनि कुतुलिया हिंगा जबा चलि खांगा जबा फान चलेरनाय हायके नरक ताबो अर लाहार आजक थाना ताबो तो सालथाम उङै थांखा सालथामनि बिसिंगो नरकनि सलिउसन कोनो कुचुक बेरेंनि थेके नरक थानि माहाय सलिउसन र इनफरमेशन कोनो फदा फायका कोनो फाया हायके नरक ओ लाहार आजक मानि ताई सालबसक माहायके लाहार आजक गइतंनाय नरक जों आमनि जोंनो पास खायासा जों लाहरनि तिस कुतुलिया हम हायकन दंनाय जों अबनो नरकनि सलिउसन अमन जिन सलिउसन हायके नरकनो ताबो ओ जागाव दिनि तो जों खानाका तुजु स्कुल हाई स्कुल डाइरेक्टर बा एसडीएम माहाय एसडीपीओ सार बीडीओ सार अमायराव फाय थाङो होननाय खोनाका हायके नरक बाय ब्रक ताम सावै नरकनो क कालाङै थां ब्र जोंनो क कालांमान नंखा जोंनो रिभिउ रिनायफो जोंनो एग्जाम सिरिया हंका बरनि नाइले ब्र रिभिउ रिनाय ना सिमान दं ना कुनु खायमान दं ग नाइले रिभिउ रिफान जों फेल न अंनाय ब्र स्टुडेन्ट पावर नेशनल पावर माखायनाय नो पास खायमातै जोंनो पास माखायनाय हाय का आन्दोलन कतर चलिखा हाय का तबा कतर चलि যায় শিক্ষা পরিষদ হাই হাই শিক্ষা পরিষদ হাই হাই শিক্ষা পরিষদ হাই হাই গতনাথ হাই হাই চলে না গতনাথ হাই হাই ধন্যবাদ তো পাস খাই মাইকে যত পাস মাখাই মারি নাই হাই কা আন্দোলন চলি নাই হাই কে তবা কতর চলি খা হাই কে তবা কতর চলি খা হাই কা আন্দোলন চলি খা শিক্ষা দপ্তর হাই শিক্ষা দপ্তর হাই শিক্ষা দপ্তর হাই গতনাথ হাই কিলা আপনি জবাব বাদ মারি নাই পাস খাইতে তুমি পাস খাই খাই আপনি জবাব মারি নাই Lang masuk ke soto, lang masuk ke soto, sini sama salena, sini sanggung marna, kayak kecobat salena, sama kota salena, tapi bawa salena, sama kota salena. Awani jawab bari nai শিক্ষা মন্ত্রী হাই শিক্ষা মন্ত্রী হাই স্টুডেন্ট পাওয়ার ছাত্র শক্তি ফার্স্ট খাইমাতে জন্য ফার্স্ট বা খাইনাই ফার্স্ট খাইমাতে জন্য ফার্স্ট বা খাইনাই হাই কে তবা কতর চলিখা শিক্ষা দপ্তর হাই শিক্ষা দপ্তর হাই শিক্ষা দপ্তর হাই যে হাই উংদি হাই খাইমাতে জন্য ফার্স্ট বা খাইনাই পুনে ফার্স্ট খাইমাতে জন্য ফার্স্ট বা খাইনাই হাই কা আন্দোলন কতর চলি নাই হাই কা তবা কতর চলি নাই হাই কা আন্দোলন কতর চলি